अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नूर हिदायत वर्चुअल इस्लामिक इंस्टीट्यूट। हम लोग अब्वाब सुलासी मज़ीदुल फ़ी की रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारे अब्वाब का चार्ट है। तो बाब इफ़ाल हम कर चुके हैं। बाब इफ़ाल का माज़ी मुज़ारे अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, और आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला बाब तफ़ईल फ़अला युफ़इलु तफ़ईलन, और बाब मुफ़अला करेंगे फ़अला युफ़अइलु मुफ़अलतन, और बाकी अब्वाब भी इंशाल्लाह हम लोग जल्द अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहले बाब तफ़ईल से बात शुरू करते हैं। तो बाब तफ़ईल के माज़ी और मुज़ारे में ऐन कलमे पर तशदीद होगी। ठीक है, तो जहां तशदीद आएगी इसका मतलब है जो वो लेटर है वो डबल है। जैसे हम लोग तजवीद में ये चीजें सीखते हैं ना, तो यहाँ पे ऐन कलमा जो है वो डबल लेटर है वहां पे। ठीक है, तो फ़अला फ़ेल माज़ी मरूफ और फ़ेल मुज़ारे मरूफ है युफ़अइलु। ठीक है, मस्दर है तफ़ईलन। मस्दर आपको अब याद होगा कि जो बाब का नाम है ना वही उसका मस्दर कहलाता है। बाब ये मज़ीदुल फ़ी में। ठीक है, मुजर्रद के जो मसादिर है वो हमें डिक्शनरी बता देती है। तो फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, ठीक है, ये माज़ी मुज़ारे मस्दर आ गया आपके सामने। अच्छा, अब हमने जो एक अपना चार्ट बनाना शुरू किया था उसमें पहले बाब फ़ाल आया, आज बाब तफ़ईल उसमें एंटर हुआ। क्योंकि बाब तफ़ईल में भी देखिए कि हम लोगों ने देखा कि ये ऐन कलमे हमारा डबल है, यानी उसमें एक हर्फ का इज़ाफ़ा हुआ है। 3 रूट लेटर फ़ा, ऐन, लाम, और एडिशनल लेटर क्या आया, यानी ऐन कलमा डबल हो गया तो एक ही ऐन का इज़ाफ़ा हुआ, एक हर्फ का इज़ाफ़ा हुआ। ठीक है? तो अब इसके एडिशनल लेटर्स क्या है कि बाब तफ़ील के माज़ी के ऐन कलमे को मुशद्दद करने से, मुशद्दद मीन्स उसको तशदीद दे दी जाती है, उस पर शद लगा दी जाती है। ठीक है? अब बाब तफ़ईल की ख़ुसूसियत क्या है? ये भी फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है। ठीक है? तदरीज और एहतमाम। ये क्या होता है? यानी आहिस्ता-आहिस्ता एहतमाम से इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है फ़ेल जो है था वो अंजाम पाता है। ठीक है? अच्छा, फिर किसी चीज़ की ज़्यादती, यानी मायने में शिद्दत। अब जब भी बाब तफ़ईल से आपको कोई बाब मिलेगा तो आप देखेंगी एक तो मुतअद्दी फ़ेल होगा, फिर वो जो उसमें फ़ेल हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा। एहतमाम किसे कहते हैं? आहिस्ता-आहिस्ता। और फिर उसमें किसी चीज़ की ज़्यादती और शिद्दत, यानी उसमें जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं ना तो उसमें शिद्दत आ जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम तदरीज और एहतमाम को देखें तो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सरंजाम दें। ठीक है, और ज्यादती से मफहूम हम कहेंगे या शिद्दत से उसमें हम मुबालगा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखें। अब बाब तफ़ील की ख़ुसूसियात क्या हैं? फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है, तदरीज और एहतमाम है, और किसी चीज़ की ज़्यादती। अच्छा, हम बाब की ख़ुसूसियत क्यों पढ़ते हैं? बाब की ख़ुसूसियत पढ़ने का मकसद ये है कि हमें जब ट्रांसलेशन करनी है, हमारे सामने कोई फ़ेल आया, वो बाब तफ़ील से है, तो हमें उसकी ट्रांसलेशन करते हुए इन ख़ुसूसियात को ज़हन में रखना है। देखिए, बेसिक रूट लेटर्स का जो मज़दरी माना है वो तो हर जगह एक जैसा आएगा। लेकिन जब मज़ीदुल फ़ी में जाते हैं ना, तो हर बाब की ख़ुसूसियत के हिसाब से उसमें फ़र्क आता जाता है। इसीलिए हम इन जो ये हमारे मज़ीदुल फ़ी के अब्वाब हैं,
ہم ان کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم ان سے آنے والے افعال کی ٹرانسلیشن کریں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ باب تفعیل سے آیا ہے، تو ایک تو یہ متعدی ہوگا، پھر اس میں جو کام ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اور آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے معنی میں ایک شدت بھی ہوگی۔ یہ جو ہم ابھی اگزامپلس کریں گے ہمیں وہیں سے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں میں نے آپ کے سامنے 3 افعال لکھے ہیں۔ یفعلو، یہ باب افعال کا مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ یفعلو، یہ فعل مضارع مجہول ہے جو ہم نے ایک جب فعل مضارع مجہول بنانا سیکھا تھا، یہ اس کا وزن ہے یفعلو۔ اور تیسرا ہے یفعلو، یہ باب تفعیل کا مضارع معروف ہے۔ یہ تینوں میں آپ کے سامنے کیوں لے کر آئی ہوں؟ دیکھیں، تینوں کی علامت مضارع جو ہیں پیش کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کنفیوز نہ ہوں جب بھی ہمارے سامنے کوئی اس طرح سے فعل آ جائے کہ جس کی علامت مضارع پیش کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کے عین کلمے کو دیکھنا ہے۔ جیسے میں نے عین کلمے کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اگر عین کلمے پر زیر ہے تو اٹس مین کے باب فعل کا مضارع معروف کا صیغہ ہے، اگر عین کلمے پر زبر ہے تو فعل مضارع مجہول ہے، اور اگر ہمیں علامت مضارع پیش کے ساتھ اور عین کلمے پر تشدید ہے اور زیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل کا مضارع معروف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ علامت مضارع پر پیش دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں باب افعال سے آیا ہے، تو اگر ہم نے وہ مجہول کا صیغہ ہوا تو اس کا مطلب ہے عین کلمے پر زبر مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور باب تفعیل کا مضارع ہوگا تو ہمیں علامت مضارع پیش کے ساتھ ساتھ عین کلمے پر تشدید ملے گی اور زیر ہوگی۔ یہ ان تینوں کو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم یہاں پر باب تفعیل سے جو ہے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگی۔ پہچان تو اس کی بہت آسان ہے کہ ہمیں اس کے عین کلمے پر تشدید ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، عین لام میم روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، جب میں نے اسے باب سین سے لکھا تو ماضی مضارع بنا علیمہ یعلم، جاننا، ٹو نو۔ اب یہ جاننا آپ معنی سے سمجھ رہی ہیں کہ یہ فعل لازم ہے، جب باب سین سے آئے گا تو یہ لازم فعل ہوگا، یعنی جو جاننے کا پروسیس ہے وہ فائل تک ہی محدود رہا، رائٹ۔ پھر ہم اس کو باب افعال میں لے آئے، یہ ہمیں باب افعال سے بھی ملتا ہے یہی روٹ لیٹر۔ علامہ یعلم علامن، سکھانا۔ اب ٹرانسلیشن سے آپ سمجھ رہی ہیں، سکھانا اٹس مین کہ اس میں ایک مفعول بھی انوالو ہے، تو یہ فعل متعدی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ باب افعال کی خصوصیت ہے کہ وہ کام جب بھی اس میں کوئی کام جاتا ہے تو وہ متعدی تو ہو جاتا ہے وہ فعل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کام ایک ہی مرتبہ پہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو روٹی بنانا سکھائی، آپ نے اپنی بیٹی کو روٹی بنانا سکھائی تو آپ نے ایک ہی دفعہ بتا دیا کہ ایسے پیڑا لینا ہے، ایسے روٹی بنانی ہے، ایک مرتبہ سکھا دیا، ٹھیک ہے، بار بار نہیں آپ نے سکھایا اس کو۔ لیکن جب یہی روٹ لیٹر ہم لوگ لے کر آئے باب تفعیل میں تو علامہ یعلم تعلیمن، سکھانا۔ اچھا، اب یہاں بھی سکھانا ہی معنی آیا، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ باب تفعیل سے ہے تو پھر اب یہ کیسا سکھانا ہوگا؟ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا سر انجام دینا، ٹھیک ہے، کام کو تسلسل یا کثرت سے کرنا۔ جیسے اب میں آپ کو گرامر سکھا رہی ہوں تو میں نے ایک ہی دن میں پوری آپ کے سامنے لیکچر سارے نہیں رکھتی ہے کہ یہ سارے لیکچرز ہیں، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میرا کام ختم، میرا کام سکھانا تھا، میں نے آپ کو ڈلیور کر دیا، اب آپ نے سیکھنا ہے۔ نہیں، میں آپ کو کس طرح لے کر چل رہی ہوں؟ میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں باب تفعیل کی طرح، جیسے ہم اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ، ٹھیک ہے، تو علمتو، میں نے آپ کو سکھایا گرامر کو، تو میں نے کیسے سکھائی ہے؟ آہستہ آہستہ، جتنا ابھی تک ہم لیکچر نمبر 52
52 तक कर कर आए हैं। तो हम लोग वीकली एक लेक्चर करते थे, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते थे, फिर हम उसकी गूगल एक्सरसाइज फॉर्म करते थे, देन हम उसके बाद उसका हम क्लास में प्रैक्टिस करते थे, पोल क्विज करते थे। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चले हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 52 तक, और फिर हम लेक्चर 53 कर रहे हैं, बाबे तफ़ईल। ठीक है? तो ये है, आई होप कि ये इस तरह से आपको शायद समझ आ गई हो, ठीक है? तो ये होता है बाबे तफ़ईल में किसी काम को आहिस्ता-आहिस्ता, इत्मीनान के साथ, तदरीज के साथ लेकर चलना, ठीक है? अच्छा, अब ज़्यादती का आएगी, वो भी हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। तो बाबे तफ़ईल की अगर हमें सर्फ़ कबीर बनानी हो, तो हम कैसे बनाएँगे देखिए। फ़ेल माज़ी से शुरू करते हैं, स्टैंडर्ड रूट लेटर मैंने फ़ाइल नाम लिया है यहाँ पर। आपको मैं जो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं रूट लेटर्स दूँगी, वो आप अपने जो होमवर्क है उसमें करेंगी। वो आज हम बाब तफ़ील का कम से कम इधर ऑनलाइन क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी प्रैक्टिस ज़्यादा है। अच्छा, फ़िल माज़ी फ़अला, फ़िल मुज़ारे युफ़अइलु, मस्दर तफ़ईलन, फ़िल अमर फ़ाइल। अच्छा, किससे बना फ़िल अमर? तुफ़अइलु से। अलामत मुज़ारे को ड्रॉप करेंगे, लाम कलमे को मजज़ूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पढ़ा जा रहा है फ़ाइल, इसलिए हमें हमज़ातुल वस्ल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ़िल अमर हाज़िर के 6 सीगों से बनेगा, राइट? फ़िल नहीं, फ़िल नहीं, ला युफ़ सॉरी, ला युफ़अइल, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा कि हम इसको लाई नहीं लेकर आएँगे। इससे क्या होता है, लाई नहीं क्या करता है आकर कि ये फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर देता है, और फिर क्या करता है कि ये किसी काम से रोकने के लिए, मना करने के लिए आता है। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल जब हम मज़ीदुन फ़ी से बनाते हैं, तो मैंने आपको उसका एक सिंपल स्टेप्स बता दिए थे कि क्या करेंगे आप। फ़ेल मुज़ारे का सीगा लेंगी, अलामत मुज़ारे को ड्रॉप करेंगे, और इसकी जगह हम एक मीम लाएँगे पेश वाली, राइट? फिर क्या करेंगे, जब इस्मुल फ़ाइल बना रहे हैं, तो आइन कलमे पर ज़ेर लेकर आएँगे, ठीक है? इस ज़ेर को हटा दें, दोबारा लगाएँ ताकि हम अपना स्टेप पूरा करें, और लाम कलमे पर तनवीन लेकर आएँगे, ठीक है? दम्मातैन, ठीक? तो ये हो जाएगा हमारा इस्मुल फ़ाइल तैयार। मुफ़अइलुन, मेरा आज करना अच्छा, मुफ़अइलुन है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर जब हम जाते हैं इस्मुल मफ़ूल पर, तो इस्मुल मफ़ूल के लिए भी सेम स्टेप है। फ़िल मुज़ारे का सीगा लेंगी पहला, ठीक है? हाँ, और पेश वाली मीम लगा देंगे, अलामत मुज़ारे को ड्रॉप कीजिए, पेश वाली मीम लगाइए। इस्मुल मफ़ूल बनाते हुए उसका आइन कलमा ज़बर के साथ होगा, तो इसकी ज़ेर को ड्रॉप कीजिए, ज़बर लगाइए, लाम कलमे पर दम्मातैन लगाएँ, आपका इस्मुल मफ़ूल बनेगा, सॉरी, मुफ़अलुन, राइट? अच्छा, अपनी फ़ा कलमे की हरकत आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा, मैं अब प्रेज़ेंटेशन को बाद में सब करूँगी, ठीक है? तो ये हमारा जो है फ़ेल मुज़ारे की सॉरी, बाब तफ़ईल की कबीर है। ठीक है? सर्फ़-सग़ीर क्या होती है? वो जो हम 14 सीगों वाली बनाते हैं, ठीक है? ये है सारा। रूट लेटर्स आगे मैं आपको क्लास में दे दूँगी, और वो फिर आप लोग अ, जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करें। आप लोग डिक्शनरी से देख सकते हैं कि कौन-कौन से रूट लेटर्स बाब तफ़ील से आ रहे हैं, तो आप उसकी इस तरह से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिक्शनरी वही हम जो यूज़ कर रहे हैं, उस्ताद लुत्फ़ुर रहमान साहब की, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, हर चीज़ उसमें क्लियर करके उन्होंने हमें बता दी है, ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बेतफ़ईल से आने वाले कुछ अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं। फ़ेल देखेंगे, सीगा देखेंगे, रूट लेटर देखेंगे, और माज़ी मुज़ारे बनाएँगे। तो सबसे पहले सूरत अल-माइदा से हमारे पास है आयत नंबर 43, और हमारे पास फ़ेल आ रहा है युहक्किमूनका। हा, काफ, मीम रूट लेटर है, और हक्कमा युहक्किमु तहकीमन। यहाँ ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, और हुम ज़मीर इस्म फ़ाइल है।
अटैच्ड काफ की ये ज़मीर इसके साथ इसका मफ़ूल बिही है। हाँ, काफ, मीम फ़ेल जब आता है बाब तफ़ईल से तो फिर इसके मायने होते हैं मुनसिफ बनाना। वो आपको मुनसिफ बनाएँगे। सूरत अल-क़मर आयत नंबर 17 यस्सरना फ़िल माज़ी नहनु ज़मीर फ़ाइल सीगा नंबर 14 या सीन रॉ इसका रूट लेटर है यस्सरा युयस्सिरु तयसीरन और इसके मायने होते हैं आसान करना। यस्सरना हमने आसान किया किसको? अल कुरआना बाब तफ़ील मुतअद्दी फ़ेल है ना। आगे सूरत अलक आयत नंबर 5 में अल्लमा ऐन लाम मीम रूट लेटर फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हुआ ज़मीर इसमें फ़ाइल है। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन सिखाना। अल्लमा उसने सिखाया किसको? अल इंसाना ये इसका मफ़ऊल है। नीचे सूरत अल बकरा में देखते हैं मुसद्दिक़न ये हमें पेश मीम मिल गई पेश वाली तो इसका मतलब ये इस्मुल फ़ाइल हो सकता है या इस्मुल मफ़ऊल और उसको कंफर्म करने के लिए हम आइन कलमे की हरकत देखेंगे। आइन कलमे पर ज़ेर इस्मुल फ़ाइल, ज़बर तो इस्मुल मफ़ऊल। मुसद्दिक़न ये इस्मुल फ़ाइल का सीगा है। स्वाद दाल क़ाफ सद्दक़ा युसद्दिक़ु तस्दीक़न और मुसद्दिक़न यहाँ पर तस्दीक करने वाला। सूरत अल बकरा आयत नंबर 32 नीचे देखिए अल्लमतना फ़ेल माज़ी यहाँ और ये इसमें अंता ज़मीर हमें फ़ाइल मिल रहा है। अटैच ना की ज़मीर मफ़ऊल है। सिखाना तो क्या इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? तूने हमें सिखाया। कर्रमना ये सूरत अल इसरा या बनी इसराइल आयत नंबर 70 काफ रा मीम रूट लेटर है फेले माजी है कर्रमा युकर्रिमु तकरीमन इज्जत बख्शना कर्रमना हमने इज्जत बख्शी किसको? बनी आदमा और इसी आयत में आगे नीचे देखिए फज़्ज़लनाहुम यहाँ फा वाद लाम इसका रूट लेटर है फेले माजी नहनु ज़मीर इसमें फ़ाइल है अटैच्ड हुम की ज़मीर मफ़ूल बिही है इसका और इसके मायने होते हैं फ़ज़ीलत देना हमने उन्हें फ़ज़ीलत दी सूरत अल इंसान या सूरत दहर आयत नंबर 23 नज़्ज़लना फ़िल माज़ी नून ज़ा लाम नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन क्या ट्रांसलेशन करेंगे? हमने उतारा या हमने नाज़िल किया है और आगे देखिए तंज़ीलन इसी बाब से मस्दर आ गया ठीक है और इसी रूट लेटर का तो ये मफूल मुतलक है और यहाँ पर भी देखिए ये आया है ताकीद के लिए सूरत अल बकरा में हम देखते हैं कि हमारे पास फेल आ रहा है युज़ब्बिहूना फेल मुजारे दाल बाहा इसका रूट लेटर है हुम ज़मीर फ़ाइल है ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तज़बीहन और इसका मायने होता है ज़िबह करना। वो ज़िबह करते हैं किसको? अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को। नीचे देखें युक़त्तिलूना फ़िल मुज़ारे क़ाफ ता लाम रूट लेटर क़त्तला युक़त्तिलु तक़तीलन अब यहाँ देखिए वो बुरी तरह कत्ल करते हैं किसको? अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को सूरत अल आराफ आयत नंबर 141
اب آگے میں نے سورۃ التکویر سے کچھ آیات نکالی ہیں اور ہم اس میں پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہمارے پاس جو آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا فعل آ رہا ہے۔ کویرت کا کیا نکالیں گے؟ کاف واو را، اور ماضی مضارع کیا بنے گا؟ کورا یکورو تکویرن۔ اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، اور اذا کی وجہ سے، اچھا اب یہ کون سا فعل ہوا؟ یہ فعلا کے وزن پر فعل ماضی مجہول صیغہ نمبر 4، کیونکہ پیچھے الشمس سمائی مونس آ رہا ہے، اور اذا کی وجہ سے ٹرانسلیشن فیوچر میں کریں گے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ نیچے دیکھیے تھرڈ لائن میں سیرت، سین یا را، سیرا یو سیرو، یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے، اس کا معنی ہے چلانا۔ اچھا اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تسییرن، سیرا تسیرو تسییرن۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر آگے دیکھیے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ فعل ماضی مجہول عین تو لام، عطلا یعطلو تعطیلاً، اور اس کے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ تو جب 10 ماہ کی اونٹنیاں، حامل اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ نیچے دیکھیے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت سین جیم را فعل ماضی مجہول سجرا یسجرو تسجیرن۔ اچھا اس کا معنی بھی کیا ہے؟ بھڑکانا، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اچھا نوٹ کیجئے کہ صیغہ نمبر 4 آ رہا ہے، پہلی آیت میں تو سمائی مونس تھا، جبالو جمع غیر عاقل، اور ادھر اشارو بھی جمع غیر عاقل آ گئی، بحارو بھی جمع غیر عاقل ہے، اور نفوسو نفس کی جمع یہ بھی جو ہے یہاں پر ہمارے پاس سمائی مونس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زوجت زا واو جیم زوجا یزوجو تزویجن، رائٹ؟ اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ملانا، ٹھیک ہے، جوڑ دینا، جب جانے جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور لاسٹ آیت میں ہمارے پاس جو لاسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے سعیرت، سین عین را، سعرا یسعرو تسعیرن، اور یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے یہاں پر، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے، یہ بھی جو ہے بھڑکانا کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم یا دوزخ بھڑکا دی جائے گی۔ تو یہ ہم نے سورۃ تکویر سے جو ہے ماضی مجہول کی پریکٹس کر لی، پھر با مفعلہ کو شروع کرتے ہیں، تو میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں تھوڑا سا، پھر اس کو لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اگلا باب ہے باب مفعلہ۔ باب مفعلہ میں اس کے ماضی اور مضارع میں فا اور عین کلمے کے درمیان ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی جو ہمیں ایڈیشنل لیٹر ہے وہ ایک ہی مل رہا ہے، اور پوزیشن کیا ہے کہ فا اور عین کلمے کے درمیان یہ ایڈیشن آئے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ ماضی مضارع کیا ہے؟ فعل یفعل مفاعلتن، نیچے میں نے اس کو کھول کے دکھا دیا آپ کو کہ کس طرح سے یہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس باب کا ایک اور نام ہے فعالن، اور اسی حساب سے اس کا مصدر فعالن بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو مل سکتا ہے اس طرح سے بھی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا یہ چارٹ، یہ والا چارٹ جس میں ایک ایڈیشنل لیٹر کا تھا اضافہ، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں تھرڈ باب ہمارے پاس آیا باب مفعلہ، فاعل یفعل مفاعلتن فعالن۔ روٹ لیٹر کا ایڈیشن کہاں ہوا ہے؟ سوری، ایڈیشنل لیٹر اس میں کہاں آیا؟ فا اور عین کلمے کے درمیان،
एक अलिफ का इजाफा हुआ। किसी काम के होने में दो या जायद अफराद, ग्रोहों या चीजों का शरीक होना, ये इस बाब की खुसूसियत है। यानी इसमें मुकाबले का मफहूम भी शामिल होता है। ठीक है। अब यहाँ नोट कीजिए कि ये तीनों जो आपके सामने बाब आए, बाब, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला, इन तीनों में आपको अलामत मुज़ारे जो है पेश के साथ मिलते हैं। और एक और कॉमन चीज़ जो है वो आइन कलमा ज़ेर के साथ है, तीनों में देखिए। ठीक है? तो ये हमारा बाब मुफ़ाअला है, इसको समझ लेते हैं। इसका माज़ी मारूफ़ है फ़ाअला और मुज़ारे मारूफ़ युफ़ाइलु। मुफ़ाअलतन और फ़िआलन 2 इसके मस्दरात होंगे। अच्छा, अब वो जो हमने 3 वहाँ किए थे पीछे, जहाँ बाब इफ़ाल का मुज़ारे मरूफ़ था, फ़िल मुज़ारे मजहूल का सीगा और बाब तफ़ईल का मुज़ारे मरूफ़, वहाँ एक और हमारे पास ये बाब मुफ़ाअला का मुज़ारे मरूफ़ ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए आइन कलमा हमारे पास पेश के साथ है, लेकिन हमने फ़र्क क्या देखना है कि हमें फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान एक अलिफ का इज़ाफ़ा मिल जाएगा, ठीक है? कॉमन क्या है इन सब में कि ऐन कलमा सॉरी अलामत मुज़ारे पेश के साथ है। बाकी पहचान मैंने आपको समझा दी है, कैसे करनी है। इस बाब में आम तौर पर मुशारकत का मफ़हूम पाया जाता है, यानी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों किसी काम का दोनों किसी काम में बाहम शरीक होते हैं, ठीक है? दोनों मिलकर वो ही काम करते हैं। ये इसकी जो मेन ख़ुसूसियत ये है, ठीक है? फिर किसी काम को करने वाले अफ़राद ज़्यादा होंगे और उसमें मुकाबले का मफ़हूम पाया जाएगा, ठीक है? यानी एक ही काम एट अ टाइम 2 से 4 लोग कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें भी जो अफ़आल आते हैं वो मुतअद्दी होते हैं, ठीक है? तो इसमें हमें मुकाबले का मफ़हूम भी मिलेगा और कहीं पर आपको किसी फ़ेल में मुकाबले का मफ़हूम मिलेगा, लेकिन वहाँ वो जो शराकत है ना, वो नहीं होगी। यानी फ़ाइल और मफ़ऊल का एक ही काम को दोनों का करना, वो नहीं होगी उसमें, ठीक है? वहाँ सिर्फ़ मुकाबला होगा, तो हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह देख लेते हैं। जो ये शराकत या मुशारकत, इसको एक्चुअली में हम कहते हैं म्यूचुअल एक्शन, ठीक है? यानी इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल किसी एक काम में शरीक होते हैं, किसी एक काम को मिलकर परफ़ॉर्म या सरअंजाम देते हैं कि उसमें उम, उनमें से हर एक फ़ाइल भी है और मफ़ऊल भी है, ठीक है? यानी अगर एक फ़ाइल लफ़्ज़न एक फ़ाइल है तो वो उस वक़्त मफ़ऊल भी होगा और जो दूसरा मफ़ऊल है वो मफ़ऊल होने के साथ-साथ फ़ाइल भी होगा। उसके 2 लोग हैं, इस तरह से ले लीजिए, 2 लोग हैं आपके पास, तो दोनों के पास 2-2 स्टेटस हैं। पहले वाला जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास है ए पर्सन है, ठीक है? उस वो फ़ाइल भी है और मफ़ऊल का काम भी कर रहा है। तो जो बी पर्सन है वो भी 2 स्टेटस रखता है, फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों का। इस तरह से इसको याद रख लीजिए, ठीक है? तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्शन। अच्छा। क़ाफ, ता, लाम रूट लेटर लिया, तो बाप नून से क़तला यक़्तुलु मस्दर इसका बनता है क़त्लन, कत्ल करना। फ़ेल मुतअद्दी है, यानी जो कत्ल करने का काम है, वो किसी पर हुआ। अब यहाँ जो ये काम हुआ, काम को सिर्फ़ फ़ाइल ने किया, लेकिन जब हम बामुफ़ाला में ये रूट लेटर हमें मिलता है, तो क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन या क़ितालन, जंग करना, किताल करना, फ़ेल मुतअद्दी ही है, लेकिन यहाँ फ़ाइल और मफ़ऊल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एक्शन होता है, ठीक है? अ, और ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि जब किताल या लड़ाई होती है, तो जो मारने वाला है, वो मार भी खा रहा होता है उसी एट अ टाइम, ठीक है? और जो मार खा रहा है, वो मार भी रहा है। यही किताल है, ठीक है? ये होती है म्यूचुअल एक्शन इसमें। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें इसकी आपको मालूम है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है इसका माज़ी मजहूल थोड़ा हटकर है।
تو کیا ہے وہی اسٹیپس جو ہم ماضی مجہول کو بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ اس میں فا کلمہ ماضی مجہول میں پیش کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ماضی کا صیغہ فعلا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے کیا کیا کہ اپنے ماضی مجہول کی حرکات لگائیں، فا کلمے پر پیش لگائیں گے، عین کلمے پر زیر لگائیں گے. اب آپ دیکھیں گے پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، یہ الف کی وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھ پا رہے، کیونکہ الف اپنے پیچھے سے زبر کی ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ الف جو ہے زبر کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اب اس الف سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہ الف واؤ میں چینج ہو جائے گا، کیونکہ واؤ جو ہے وہ پیش کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا فوئلا، ٹھیک ہے، فوئلا، اس طرح سے. تو یہ اس کا ماضی مجہول ہے. اچھا اب اس کا آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. اس کا اس کی صرف کبیر آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ماضی کیا ہے؟ فاعلا، یفاعلو، اور مصدر مفاعلتن، ٹھیک ہے. اس کو فتحہ تین کے ساتھ لکھ لیجیے گا. اور فعالن، اچھا ڈکشنری میں آپ کو یہ دمہ تین کے ساتھ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے فتحہ تین کے ساتھ لکھیں، دو زبر کے ساتھ. اچھا فعل امر کیسے بنے گا؟ وہی حاضر کے 6 صیغے آپ لیں گی، اور جیسے یہ ہمارے پاس ہے یہاں ہم اگر 7 صیغہ لیں تو فاعلو علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں، لام کلمے کو مجزوم کریں گی تو آپ کے پاس بن جائے گا فاعل. پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزۃ الوصل نہیں آیا. پہلے نہیں کیا کریں گے؟ لائے نہیں لے کر آئیں گے. تو لا یفاعل پہلے نہیں گردان کے 14 کے 14 صیغوں پر آتا ہے، اسم الفاعل پر آ جائیے. وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ علامت مضارع کو اس کو ڈراپ کر دیں، اس کی جگہ پیش والی میم لے آئیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اور لام کلمے کو دمتین دے دیں تو مفاعل. اور اسم المفعول کیسے بنے گا؟ سیم اسم الفاعل کی طرح ہی ہے، صرف عین کلمے پر ہماری زبر آ جائے گی، فتحہ، مفاعل، ٹھیک ہے. کوئی چینج مطلب آپ دیکھیں ایڈیشنل لیٹر جس جس پوزیشن پر آ رہا ہے وہ وہیں موجود رہے گا، اسے ہم نے نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے. مجہول میں صرف پڑھا نہیں جا رہا تھا اس لیے وہاں چینجز ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو جو یہ ساری چیزیں نا یہ اسکالرس طے کرتے ہیں بیٹھ کے. ہاں ہم لوگ تو اسٹوڈینٹس ہیں نا، سب سیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسکالرس کی طے کی ہوئی ہیں. چلے یہ چارٹ بنانا ہے تو اگر سمینا جی اویلیبل ہے تو آ جائیں، نہیں تو پھر ہم کسی اور کو بلا لیتے جی ہیں. استاد. جی چلیے. اوپر آپ کے سامنے ماضی مضارع لکھا ہوا ہے، اسی سے آپ لے کے بناتی جائیں. جیم دال لام روٹ لیٹر ہے، کیجیے گا اس کو. جادلا، ہم، یجادلو، ہم، مجادلتن. ٹھیک ہے. اس کا معنی فعل ہوتا ہے کہ جیم دال لام بحث و تکرار کرنا. اب آپ نوٹ کریں سمینا جی کہ جب ہم بحث کرتے ہیں تو 2 لوگ انوالو ہوتے ہیں یا زیادہ بھی ہوتے ہیں، رائٹ. جی تو جب جی جی زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ایک میوچل ایکشن ہو رہا ہے. کوئی ایک بول رہا ہے تو دوسرا سن رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ بول بھی رہا ہے اور سامنے بولنے والا سن رہا ہے. یہ ہے میوچل ایکشن باب مفعلہ میں، ٹھیک ہے. تو اب بنائیے اس کا فعل امر کیسے بنائیں گی؟ فعل امر یہ آپ کے جاد سامنے فعل مضارع لکھا ہے نا. اب اس میں سے علامت مضارع ڈراپ کر دیں، سمجھیے کہ تا لکھی ہوئی ہے، لام کلمے کو مجزوم کیجیے. بنائیے. جادل، فعل نہیں، لا تجادل یا لا یجادل. رائٹ. آگے اسم الفاعل کیسے بنائیں گی؟ اسی فعل مضارع کو ذہن میں رکھیں اور جو سٹیپس میں نے بتائے ان کو اپلائی کریں. مجادل، رائٹ. آگے اسم المفعول، مجادلن. شاباش، ٹھیک ہے. آگے سواد ہا با. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینا، ٹھیک ہے. اوکے. بنائیے. صاحبہ، ہم، یصاحبو، جی، مصاحبتن. شاباش. فعل امر، صاحب، گڈ، لا تصاحب، ویری نائس.
मुसाहिब और मुसाहब, मुसाहिबुन और मुसाहबुन। ठीक, गुड। आगे काफ ता बा। अब ओके। जब काफ ता बा बा मुफाला में आता है ना, तो वैसे तो हम कहते हैं लिखना, लेकिन यहाँ फिर आता है खतो किताबत करना। और खतो किताबत में दो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, आप जानती हैं, ठीक है। कि जी आप जी। किसी को लेटर लिख रही हैं, तो आपको जवाब में उसका जवाब भी लिखेगा खत की सूरत में। बनाइए। कातबा हम्म। युकातिबु हम्म, मुकातबतन। शाबाश। कातिब ठीक है। ला तुकातिब हम्म। मुकातिबुन हम्म, और मुक्तबुन। शाबाश। नून फा काफ, इसका मायने है मुनाफकत करना। कीजिए। नाफका युनाफिकु मुनाफिक मुनाफकतन। नाफिक ला तुनाफिक मुनाफिकुन मुनाफकुन। शाबाश। वाद आइन फा, इसका मायने है इसको हम कैसे लेते हैं। चले आप इसका बनाइए, मैं इसको एक दफा डिक्शनरी से कंफर्म करती हूँ। जी जी। ضاعف हम्म। युदाइफु हम्म। मुदाअफतन। ठीक है। ضاعف हम्म। ला तुदाइफ मुदाइफ मुदाइफुन हम्म। मुदाअफ। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको जरा डिक्शनरी से कंफर्म कर लूँ। स्वाद, अच्छा, आइन, मतलब मैं इसमें थोड़ी सी ठीक। बामुपाला से जब ये आता है ना, तो ये मल्टीप्लाई करना, डबल करना। हमने अच्छा, हमने पढ़ा था ना गैर से फाल में मुदाफ वाला फेल, वहां डबल हो जाता है ना, डबल लेटर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या ज़र्ब देकर बढ़ाना। बारकल्लाह फीक या संधी समीना जी। चलें बाबे मुफाला से कुछ प्रैक्टिस करते हैं अफ़ाल की। तो सबसे पहले जो हमारे पास आयत है सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 8 है। यहाँ पर हमारे पास हमें फेल मिल रहा है फहासबनाहा, फेले माजी, हा सीन बा रूट लेटर है, नहनु ज़मीर इसमें फाइल है, और अटैच्ड हा की ज़मीर जो है इसके साथ, ये इसका मफूल बिही है। अच्छा, इसके मायने होते हैं हिसाब लेना। ठीक है, हमने उनका हिसाब लिया, हिसाबन शदीदन, सख्त हिसाब लिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा ये भी देखे अज़बनाहा, ये बाबे तफरील से आ रहा है इस पर। आइन जाल बा, रूट लेटर, नहनु ज़मीर फाइल, सीगा नंबर 14, अटैच्ड हा की ज़मीर मफूल बिही, और इसका मायने होता है जब ये बाब तफील से आता है अजाब देना, हमने उन्हें अजाब दिया। नीचे सूरत सफ आयत नंबर 11, तुजाहिदूना, जीम हा दाल, जाहदा युजाहिदू मुजाहदतन। ठीक है, और इसका मायने होता है कि जिहाद करना। ठीक है, तो तुम सब जिहाद करते हो फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। अच्छा, नीचे आ जाइए सूरत अन-निसा आयत नंबर 84, तुकल्लफू। अच्छा, तुकल्लफू क्या है, इसको देख लेते हैं कि तुकल्लफू ये यहाँ पर मनफी मजहूल है, ला तुकल्लफू। ठीक है, और अच्छा, तुकल्लफू आपको तकलीफ नहीं दी जाती। ठीक है, आगे देखिए अगला फेल है हर्रिज, हा राजवाद, फेले अम्र बाब तफईल से आ रहा है। ठीक है, और इसका मायने होता है कि तरगीब देना। ठीक है, तो हर्रिज, आप तरगीब दें किसको, मोमिनीन, मोमिनों को। तो किस चीज की तरगीब देनी है कि जिहाद की। और पीछे देखिए यहाँ फ़क़ातिल, ये क़ाफ़ ता लाम,
قاتلا یقاتلو مقاتلتن، باب مفعلہ سے آ رہا ہے، یہ بھی فعل امر ہے، تو آپ قتال کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ التحریم آیت نمبر 9 میں دیکھتے ہیں جاہد، یہ بھی جیم ہا دال سے فعل امر، جاہدا یجاہدو، ٹھیک ہے، اور فعل امر ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، تم آپ جہاد کیجئے، یا یہاں کہا جا رہا ہے آپ جہاد کیجئے کفار سے، منافقین سے۔ سورۃ الحج میں دیکھیں نیچے، یدافعو فعل مضارع، دال فا عین روٹ لیٹر، دافع یدافعو، یہاں ہوا ضمیر فاعل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور جب مصحف میں ہمیں باب مفعلہ سے کوئی فعل ملتا ہے تو فا کلمے پر ہمیں کھڑی زبر ملتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، یدافعو وہ دور کرتا ہے۔ اچھا، اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں اپنی، سے پہلے سورت البقرہ آیت نمبر 9، یخادعون، خا دال عین فعل مضارع، ہم ضمیر فاعل، یخادعون دھوکا دینا، وہ دھوکا دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ پھر آگے ہمارے پاس سورت الحدید آیت نمبر 21، سابقو سین با قاف، سابقہ یسابقو، اور یہ فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل ہے، تم سب سبقت لے جاؤ۔ نیچے دیکھیں یقاتلون، قاف تا لام، ہم ضمیر فاعل ہے، قاتلا یقاتلو، تم، پھر آگے پھر یقاتلون آ گیا، ٹھیک ہے۔ یقاتلون، قاتلا یقاتلو، ہم ضمیر فاعل، نیچے دیکھیں فقاتلو، یہ فعل امر، انتم ضمیر فاعل، تم سب قتال کرو۔ الحمدللہ باب تفعیل اور مفعلہ کی ہم نے پریکٹس کی، اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔